नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे PIA को दरपेश उस गैर मामूली बहरान की जिसने ना सिर्फ कौमी एयरलाइन की साख पर सवालात खड़े कर दिए हैं बल्कि एविएशन सेक्टर में भी तशवीश पैदा कर दी है। कनाडा जाने वाली परवाजों पर तैनात PIA के अमले के सियासी पनाह लेने के बढ़ते हुए वाकयात, आखिर हकीकत क्या है? कौन लोग अमले को बैरून मुल्क रहने पर उकसा रहे हैं और कौमी इदारा इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इक़दामात कर रहा है? आइए इसी अहम मामले पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाज उल हक ने। रियाज, सबसे पहले ये बताइए कि PIA के अमले का कनाडा में सियासी पनाह लेना, ये रुझान अचानक से इतना क्यों बढ़ गया है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। तकरीबन पिछले साल जो है वो अच्छी खासी बड़ी तादाद में लोग गए थे, इस साल भी कुछ अफराद गए हैं और ये सवाल इंतहाई अहम है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों सियासी पनाह ले रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन कर लें। लास्ट वीक हमने एक शो किया था जिसमें हमने जो मुल्क से बाहर जाने वाले लोग हैं और जो लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है और अब तक जो है वो कितने को 13-14 लाख जो लोग हैं, अफराद हैं, वो बैरून मुल्क जा चुके हैं रोजगार के सिलसिले में। ये पिछले 3 सालों की बात है, शायद बल्कि 21 माह की, यानी तकरीबन 2 साल से भी कम का अरसा था। तो इस दौरान जब ये एक मुल्क में हवा चल पड़ी है कि हर शख्स बाहर जाने का सोच रहा है, तो इस दौरान जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है जिसका प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस भी तकरीबन KHA की चाल पे चल रहा है, लेकिन वो चल पड़ा है। लेकिन इस दौरान जो PIA के हुकाम हैं, जो वो कनाडा जाने वाली परवाजें हैं, वहाँ पे जाकर जो है वो सियासी पनाह लेते हैं। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो परवाजें जाती हैं उसमें किसी भी जगह पर जाकर जो है वो आप ऑफलोड होने के बाद, यानी जब जहाज़ से आप उतर जाते हैं ऑफ बोर्ड होने के बाद, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ मुल्क में चले जाएं, गायब हो जाएं और उसके बाद आप उस मुल्क में रह सकते हैं। बल्कि अमेरिका कहा जाता है कि वाहिद एक मुल्क है, वो कहता है कि आपका जो क्रू होगा, जो स्टाफ होता है, यानी एयर होस्टेस हो गई, पायलट हो गए, बाकी जो दूसरा स्टाफ हो गया, वो जो सारा स्टाफ है आपका, वो उनको भी अगर वीज़े जब तक नहीं होंगे तो वो कदम नहीं रख सकते, क्योंकि लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, 21 और 20 और 22 और 23 घंटे की जो फ़्लाइट्स होती हैं लंबी। तो उसमें ये होता है कि इन फ़्लाइट्स को अगर कहीं कनेक्टिंग भी होती है, कहीं रुकना भी पड़ता है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर वो जाते हैं तो लंबा सफ़र होता है, क्रू को आराम की ज़रूरत होती है, तो वो होटल जो है वो उतरते हैं। तो कनाडा एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे सियासी पनाह जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो अफराद हैं, स्टाफ हैं, जो क्रू मेंबर हैं, वो ले रहा है। बाकी किसी मुल्क में ये मुमकिन नहीं है और अमेरिका में तो वीज़ा दरकार है। तो ये क्या करते हैं कि ये जब वहाँ जाते हैं, क्रू थका होता है, जब होटल्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ जाके एयरपोर्ट पर भी सुनने में ये आया है कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे असाइलम एक डेस्क बना हुआ है और वो एक जो है वो आपको फॉर्म देता है। अच्छा। वो असाइलम बल्कि कह भी रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद आप अब कनाडा का एक अलग जो है कानून है, वो अपनी वैल्यूज़ को बड़ा जो है वो रिगार्ड करते हैं और उनका ये कहना है कि कोई बंदा, कोई शख्स अगर हमारी सरजमीन पर आ जाए और वो सियासी पनाह का कहता है कि मुझ पर किसी वजह से जुल्म हो रहा है, वो मजहबी वजह है, वो सियासी वजह है, वो कोई सोशल वजह है, समाजी वजह है, लेकिन जो भी है, आप हमारे मुल्क में आ गए हैं और आपने सिर्फ ये कह दिया कि मुझे सियासी पनाह चाहिए, तो उसके बाद आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ में आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पाकिस्तान PIA के अब तक जो अरकान हैं, पिछले चंद सालों में 22 अफराद जो हैं वो सियासी पनाह ले चुके हैं, जो ज़ाहिर मुल्क के लिए और इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए बड़ी बदनामी का बायस होता है, क्योंकि इससे आपकी जो स्टाफ है उसको शक की निगाह से तो देखा ही जाता है। लेकिन क्या ये कंफर्म एदादोशुमार है कि अब तक वाकई 22 हमले के अरकान जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, या ये तादाद मजीद बढ़ने का खदशा भी मौजूद है? बढ़ने का खदशा तो हर वक्त मौजूद है जब तक मुल्की हालात ऐसे हैं और कुछ PIA के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें हम आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे जो अहम इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यही है कि जब ये क्रू उतरता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये सियासी पनाह के लिए जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। जब आप सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप उनका एक ज़ाहिर है एक प्रोग्राम है और उसकी एक किस्म का आप उसमें इनरोल हो जाते हैं, जिसमें आपके अगर बच्चे हैं या आप अगर फैमिली आपके साथ गए हुए हैं या अकेले हैं, जैसे भी हैं, तो आपकी जो है पूरी फैमिली को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है कि जब तक आपका कोई कारोबार या कोई आपका कमाने का जरिया नहीं बनता तो तब तक आपको हम बाकायदा तौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, फाइनेंशियल एड या सपोर्ट, इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं।
ہوتے ہیں. اب جو پی آئی اے کا سٹاف ہے ظاہر ہے انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوتا ہے. بہت سے پاکستانی ایسے جن کے رشتہ دار کینیڈا وغیرہ میں اچھی خاصی تعداد میں, انڈیا پاکستان کی اچھی خاصی کمیونٹی وہاں پہ موجود ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ سٹاف کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ کی کسی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور میں جو ہے خود سے یہاں پہ جو ہے وہ کرنے کے قابل ہوں, محنت یا کچھ بھی ہے یا جاب جو بھی ہے. تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد ان کو 12-13 دنوں کے اندر اندر کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی جو پی آر ہے, جو ریزیڈنسی کا جو ایک پرمٹ ہوتا ہے قسم کا انیشیل, وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. تو آپ وہاں پہ رہائش جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اور اپنا رشتہ داروں کے ہاں رہ رہے ہیں یا کزن ہے جو بھی ہے, پیسے کا جو بھی ذریعہ اپنے لیے بنایا آپ نے. سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایئر لائن کی طرف سے عملے کو روکنے کی کوششیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ سسٹم کہاں پر کولیپس کر رہا ہے؟ جی تو یہ تو وہ عمل ہو گیا کہ وہاں پہ جا کے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے قوانین کیا کہتے ہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کے حکام نے کینیڈین جو یہاں پہ ہائی کمیشن ہے ان سے بھی بات کی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص آ رہا ہے ہمارے ہاں آ کے رہ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے, کسی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ ہمارے ہاں آتا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, لہٰذا اس چیز میں آپ پریشان نہ ہوں. جو پی آئی اے کے حکام ہیں ان کے لیے پریشانی کا تو ہے, کیونکہ پی آئی اے کا ایک برانڈ ہے, اس کی خرابی اگر ہوتی ہے تو ظاہر ایک پریشانی بھی بنتی ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ملکی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. ایک طرف پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات چلتی ہے, دوسری طرف یہ ہو رہی ہے. تو پی آئی اے کیا کر رہا ہے, تو پی آئی اے سے ہم نے رابطہ کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم تو پروفائلنگ کر رہے ہیں. اور پروفائلنگ کیا ہے کہ جناب جو غیر شادی شدہ افراد ہیں وہ کینیڈا کے جو فلائٹ ہیں اس میں نہیں جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جو آپریشن ہے اس میں انوالو نہیں ہوں گے. پھر اس کے علاوہ وہ تمام لوگ ان کی جو باقی جو فائنینشیل سٹیٹس ہیں یا اس کے علاوہ جو فیملی سٹیٹس ہیں, ان کے بچے کتنے ہیں کیا ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کے بعد ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو ان فلائٹس پہ الاؤ کیا جاتا ہے. لیکن حیران کن طور پہ ان فلائٹس کو بھی جو ہے وہ ایسے افراد چیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کچھ عرصے میں کیا ہوا کہ ایک جو صاحب ہیں وہ گئے, ان کے ایک خاتون گئی ہیں جن کے 2 بچے ہیں یہاں پہ, انہوں نے وہاں پہ سیاسی پناہ لے لی. اب جب آپ سیاسی پناہ لے لیتے ہیں تو 3-4-5 سال تک آپ واپس جو ہے اس ملک نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ نے سیاسی پناہ اس بنیاد پر لی ہے کہ آپ کو وہاں پر سیف نہیں ہے. سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے لائف ٹائم کے لیے آپ پاکستان واپس نہیں آ سکتے ہیں. ہاں بالکل, لیکن ظاہر ایک عرصہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ جی سیاسی حالات بہتر ہو گئے ہیں یا معاملات بہتر ہو گئے ہیں, حکومتیں بدل گئی ہیں تو اب نظام بہتر ہو گیا, تو وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن 4-5 سال تو کہیں نہیں گئے. ایک خاتون جا رہی ہے, وہ 2 بچے اگر چھوڑ کے جا رہی ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے. پھر ایک صاحب ایسے بھی ہیں وہ گئے جن کی 3 جو ہے وہ شادیاں ہوئی تھیں, 3 بیویاں ہیں, جن میں سے ایک جو ہے وہ یو کے نیشنل ہے اور ایک ایئر ہوسٹس ہیں یہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں. تو یہ اگین بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک ایسے اگر لوگ جا رہے ہیں تو پھر کیا کریں. تو پی آئی اے لٹرلی اس معاملے میں بے بس ہے. کیا فائدہ جہاں پر آپ یہ والی پریکاشنز بھی لے رہے ہیں کہ شادی شدہ لوگوں کو بھیجنا ہے, غیر شادی شدہ لوگوں کو نہیں بھیجنا ہے, لیکن یہاں پر تو 3 شادیوں والے بھی جا رہے ہیں.